لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اعلموا عباد الله أن الله عز وجل جعل الدور للعباد ثلاثة: دار العمل وهي هذه الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة. فدار الدنيا دار عمل يتنافس فيها المتنافسون ويستبق فيها المتسابقون، كما قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال عز من قائل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فهذه الدار دار عمل يعمل فيها العباد ويتنافس فيها المتنافسون، والسعيد من سبقت له من الله السعادة فاستغل عمره. والدار الآخرة هي دار الجزاء، الجزاء على الأعمال، كما قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ودار البرزخ وهي بين الدنيا والآخرة، ألا وهو القبر الذي يسكنه العبد بعد مفارقته الدنيا، ويبقى فيه إلى أن يأذن الله بقيام العباد لرب العالمين. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Serviteurs d'Allah, sachez que les demeures sont au nombre de 3. Il y a la demeure dans laquelle le serviteur d'Allah Azza wa Jal œuvre. Il y a la demeure appelée Al-Barzakh et il y a la demeure de l'au-delà. Quant à cette vie d'ici-bas, quant à cette demeure de ce bas monde, c'est une demeure dans laquelle le musulman doit agir et doit œuvrer. C'est une demeure dans laquelle se concurrencent ceux qui se concurrencent. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, son le sens: et prenez des provisions, car la meilleure des provisions est la piété. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala en Surat al-Baqarah, son le sens: et œuvrez pour vous-même, et craignez Allah, et sachez que vous le rencontrerez. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: chaque âme trouvera présent ce qu'elle a fait de bien. Et il dit aussi azza wa jal: et œuvrez
car Allah est son envoyé, car Allah, son envoyé et les croyants verront vos œuvres. Et il y a la demeure de l'au-delà, qui est la demeure de la récompense ou de la rétribution, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, afin qu'il rétribue ceux qui ont fait du mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses. Et il y a la demeure de l'Barzakh, qui n'est autre qu'une demeure entre cette vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, qui est la demeure ou la vie de la tombe. Une tombe qu'habitera chacun d'entre nous après avoir quitté cette vie d'ici-bas, et il y restera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en donnera l'autorisation, et lorsqu'il ordonnera à ses serviteurs de se lever et de se présenter devant le Seigneur des mondes, comme il le dit Azza wa Jal dans Surat Yasin, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux nous avait promis, et les messagers ont dit vrai. ثم اعلموا أيها المسلمون أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار وهو نتيجة لعملك في الدنيا. القبر عذاب القبر أو نعيم القبر كله حق دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبين ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في صلواتنا فقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من 4 فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في صلواتنا قبل أن نسلم، أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، لأن عذاب القبر حق لا شك فيه. والمسلم إذا تذكر ذلك الأمر دعاه إلى العمل الصالح والجد والاجتهاد في الإخلاص لله ومعاملة الله عز وجل بالصدق فيما بينه وبينه. وقد شيع أمير المؤمنين ذات يوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شيع يوما عن ميتا، فلما وقف على قبره بكى. قيل ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، من نجا منه فما بعده أيسر منه. أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهو أثر صحيح حسنه الألباني رحمه الله تعالى. Et sache que la tombe est soit un jardin du paradis, ou soit un trou parmi les trous de l'enfer, et ceci reviendra à tes actes, et si tes actes sont bons, alors tu seras dans un jardin parmi les jardins du paradis, et si tes actes sont mauvais, tu te retrouveras dans un trou parmi les trous de l'enfer. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que le châtiment de la tombe, que les supplices ainsi que les délices de la tombe sont une vérité inéluctable, une vérité indiscutable qui a été attestée par Allah subhanahu wa ta'ala, par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les supplices et les délices de la tombe ont fait l'unanimité de l'ensemble des musulmans. Allah azza wa jal dit, en parlant de ceux qui ont suivi Pharaon, le feu
dans lequel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les partisans de Pharaon dans le pire des châtiments, ou dans le plus douloureux des châtiments. Allah Azza wa Jalla a donc informé dans ce verset que les partisans de Pharaon seront châtiés matin et soir, c'est-à-dire dans leur tombe. Et lorsque l'heure arrivera et qu'ils sortiront de leur tombe, il sera dit d'amener ces partisans de Pharaon à un châtiment plus douloureux encore, qui n'est autre que le châtiment de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé, et certains savants considèrent que cela est obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de demander la protection d'Allah contre 4 choses. Lorsque l'on prie, juste avant de saluer, de sortir de la prière, il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il demande la protection d'Allah contre 4 choses, et qu'il dise, ô Allah, je demande ta protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre la tentation de l'antéchrist ou du faux messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné cela, car c'est une vérité, et c'est le musulman qui réfléchit, qui raisonne, verra que cela est effectivement vrai, et cela le poussera à accomplir des œuvres pieuses, et à redoubler d'efforts dans la sincérité de ses actes, et dans la véracité de ses actes entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a participé aux funérailles d'un mort, et lorsqu'il s'est positionné au niveau de sa tombe, il s'est mis à pleurer radiyallahu anhu. Il lui a été dit, mais qu'est-ce qui te fait pleurer, ô guide des croyants? Il a répondu, radiyallahu anhu, la tombe est la première des étapes de l'au-delà. Soit c'est un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit c'est un trou parmi les trous de l'enfer. Et celui qui est préservé, c'est-à-dire du châtiment de la tombe, alors tout ce qui viendra après sera facilité pour lui. Et il a informé que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. فعلى العبد المسلم أن يتذكر تلك الأحوال، يتذكر تلك الساعة التي يرحل من بيته بين أهله وولده وأصحابه، ينتقل من الدنيا إلى القبر الذي هو على قدر طوله وعرضه، يبقى فيه طويلا إلى قيام العباد لرب العالمين. فليتفكر المسلم في مآله، وليستعد لذلك الهول العظيم، ويؤدي ما أوجب الله عليه، ويتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال، عسى أن ينجو من هول هذا القبر، وعسى أن ينجو من عذابه وكرباته، وعسى أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، وعسى أن يكون فيه متمتعا ومتناعما بالأعمال الصالحة، متلذذا بها بما قدم من خير. وإن في القبر فتنة عظيمة، يسأل الرجل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن الصادق الإيمان قوي الإيمان يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وشرع لنا أيها المسلمون، شرع لنا زيارة القبور للاتعاظ وللاعتبار. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور عبرة لمن اعتبر وعظة لمن اتعظ. كفى بالموت واعظا وكفى بالقبر واعظا. Sachez que le musulman doit réfléchir à ce qu'il attend. Il doit réfléchir à ce moment dans lequel il quittera cette vie d'ici-bas, à ce moment dans lequel il sera séparé de sa famille, de ses enfants et de ses amis, qu'il sera transporté et
disposé dans une tombe qui aura été creusée à sa mesure, à la fois sa longueur ainsi que sa largeur. Et il y restera aussi longtemps qu'Allah Azza wa Jalla le voudra, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de se présenter devant lui. Réfléchis donc à ce qui t'attend, chers musulmans et musulmanes, et prépare à ce rendez-vous. Prépare-toi à ce rendez-vous et mets en pratique ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné de faire. Et rapproche-toi d'Allah Azza wa Jalla par les actes pieux et vertueux. Ainsi, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla t'épargnera des tourments de la tombe. Ainsi, Allah Azza wa Jalla te pardonnera et t'évitera et te protégera du châtiment de la tombe. Ainsi, tu espéreras que ta tombe sera un jardin parmi les jardins du paradis et tu pourras jouir de cette tranquillité et de ces délices jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal en décide le début du jugement. Et sachez également que la tombe est une des tentations les plus terribles et les plus difficiles. Dans la tombe, l'homme sera questionné sur son Seigneur, sur sa religion et sur son prophète. Le croyant véridique, celui qui aura une foi grande et forte, dira: mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et Muhammad est mon prophète. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il nous est légiféré, chers musulmans, de visiter les tombes, car de visiter les tombes nous rappelle l'au-delà et nous permet de nous remettre en question. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, visitez les tombes, car elles vous rappellent la mort. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Ainsi la visite des tombes est une exhortation pour celui qui désire être exhorté. Et c'est une réflexion pour celui qui désire réfléchir. Et la mort suffit comme exhortation. Et la tombe suffit comme exhortation. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي لم يحفر القبر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير، وبيده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، ثم رفع رأسه وقال لهم: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفنات الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون إليه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا خرجت أخذها فلا يدعها في يده حتى يأخذوها أي الملائكة، فيضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منه كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة
إلا قالوا ما هذه النفس الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتحون أي فيطلبون أن تفتح أبواب السماء فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتكم وفيها أعيدهم فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فترد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما علمك بهذا الرجل قال هو رسول الله قال وكيف عملك قال قرأت كتاب الله وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وريحها ويفسح له في قبره مد بصره فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte dans son Musnad selon le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit nous sommes sortis un jour en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enterrer un homme parmi l'Ansar qui venait de décéder. Une fois arrivé à sa tombe, elle n'avait pas encore été creusée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis autour de lui comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. C'est-à-dire, ils étaient tous immobiles, attentifs à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait leur dire. Et il y avait dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam un morceau de bois avec lequel il creusait la terre. Puis, il a levé sa tête et nous a dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le serviteur croyant, lorsqu'il s'apprête à quitter cette vie d'ici-bas et à entrer dans celle de l'au-delà, les anges descendent. Des anges descendent à lui, ayant des visages blancs resplendissants, comme le soleil. Ils ont avec eux des linceuls du paradis et des parfums du paradis. Il s'assied autour de lui jusqu'à la portée de sa vue. Puis vient l'ange de la mort, et qui s'assied au niveau de sa tête et dit, sors, ô toi âme bonne, sors vers un pardon d'Allah et une satisfaction. Et Al-Bara ibn Azib a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fatakhruju, elle sortira, c'est-à-dire l'âme, comme sort la goutte d'eau d'un récipient. Et lorsqu'elle sort, l'ange de la mort la prend. Il ne la prend qu'un court instant avant que les autres anges ne la prennent et ne la posent sur ce linceul et sur ce parfum. Cette âme émanera ensuite d'un parfum parmi les meilleurs parfums du musc qui n'a jamais existé sur terre. Ils monteront avec cette âme et à chaque fois qu'ils passeront à proximité d'anges, ces anges diront, mais quelle est cette âme bonne? Ils diront, c'est l'âme d'un tel, fils d'un tel. Et ils le nommeront par les meilleurs noms et les plus beaux noms
dont il était appelé dans cette vie d'ici-bas, ou par lesquels il était appelé dans cette vie d'ici-bas. Ils demanderont alors à ce que les portes des cieux s'ouvrent, et elles seront ouvertes, et les anges de chaque ciel l'accompagneront jusqu'au ciel suivant, jusqu'à arriver au 7e ciel. Et Allah Azza wa Jal dira, écrivez et inscrivez le livre de mon serviteur dans l'endroit le plus haut et le plus noble, et retournez-le sur terre. Car c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle qu'ils retourneront, et c'est d'elle que je les ferai ressortir une nouvelle fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son âme retournera alors à son corps, et 2 anges viendront à lui, et lui diront, quel est ton Seigneur? Il répondra, mon Seigneur est Allah. Ils lui diront, quelle est ta religion? Il dira, ma religion c'est l'islam. Quel est l'ange, ou que sais-tu de cet homme qui est venu à vous? Il répondra, c'est Muhammad, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui sera dit, quelles sont tes œuvres? Quelles ont été tes œuvres? Il répondra, j'ai lu le livre d'Allah, et j'ai cru en lui. Et un appeleur des cieux dira, mon serviteur a dit vrai. Étendez-lui les tapis du paradis, et habillez-le des vêtements du paradis, et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et ainsi parviendra à lui une brise du paradis ainsi que le parfum du paradis. Et sa tombe sera élargie jusqu'à la limite de son champ visuel. Et un homme à la bonne augure, un homme à la bonne apparence, viendra et ayant des beaux vêtements et une odeur agréable, viendra à lui et il lui dira, je t'annonce la bonne nouvelle, je t'annonce la bonne nouvelle, ceci est le jour qui t'a été promis. Il dira, mais qui es-tu? Ton visage est le visage d'une personne qui vient annoncer une bonne nouvelle. Et cet homme répondra, je suis tes actes pieux. Et le défunt dira, ô Allah, fais en sorte que l'heure vienne, fais en sorte que l'heure vienne pour que je puisse retourner chez ma famille et chez mes biens. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأما الكافر أو قال الفاجر إن كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون مد بصري فيأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده أي روحه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فإذا أخذها لم يدعها في يده حتى يضعها في تلك المسوح فيخرج منها كأنتر ريح وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فتغلق دونها أبواب السماء ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ثم ينادي مناد اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه طرحا ثم تلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فيأتيه الملكان فيجلسانه ويقول من ربك فيقول ها لا أدري ما دينك فيقول ها لا أدري ما علمك بهذا الرجل فيقول ها لا أدري فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quant aux mécréants, et dans une autre version, et quant aux pervers, lorsqu'ils s'apprêtent à quitter cette vie d'ici-bas,
et à accourir et à entrer dans celle de l'au-delà. Des anges descendront à lui, qui auront le visage noir et assombri, avec eux des habits grossiers. Ils s'assiront autour de lui à la portée du champ visuel. Puis l'ange de la mort viendra. Il s'assiera au niveau de sa tête et dira: ô âme mauvaise et pourrie, sors vers un courroux d'Allah et une fureur. Et son âme se dispersera dans son corps. Et l'ange de la mort l'extraira et la retirera comme l'on tire la broche de la laine mouillée et trempée. Et lorsqu'il la prendra, il ne la laissera pas dans sa main et la posera dans ses habits grossiers et sortira de cette âme une odeur horrible et nauséabonde et l'une des odeurs les plus mauvaises qui n'aient jamais existé sur terre. Ils monteront avec cette âme dans les cieux, mais les portes des cieux ne s'ouvriront pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah azza wa jal: les portes des cieux ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront pas au paradis. Puis un appeleur des cieux dira: inscrivez le livre de mon serviteur dans l'endroit le plus bas et le plus horrible, et retournez-le sur terre, car c'est de la terre que je les ai créés, et c'est vers elle qu'ils retourneront, et c'est d'elle qu'ils sortiront une nouvelle fois. Et son âme sera jetée, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah: et celui qui est associé à Allah, eh bien, c'est comme s'il tombait du ciel. Puis viendront à lui deux anges, qui le feront asseoir, et lui diront: qui est ton Seigneur? Il dira: je ne sais pas. Quelle est ta religion? Il dira: je ne sais pas. Que sais-tu de cet homme? Il dira: je ne sais pas. Puis un appeleur des cieux dira: mon serviteur a menti. Étendez pour lui les tapis de l'enfer et ouvrez lui une porte parmi les portes de l'enfer, et viendra à lui le souffle brûlant de l'enfer ainsi que sa chaleur, et sa tombe se rétrécira au point de briser ses côtes. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا أرحم الراحمين. وكما تعلمون أن أحد إخواننا توفي في بداية هذا الأسبوع وهو سفندلي رحمه الله تعالى، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وتجاوز عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. نسأل الله عز وجل أن يرزق الصبر لأهله وأولاده. اللهم أجرهم في مصيبتهم. اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.